you want to use your time, speaking time? So if not, I kindly ask you to leave the podium so that the next speaker can intervene. There are no more words to speak about what's going on in Gaza, Mr. President of this session. There are no more laws to break. There are no more appeals that we can do to what's going on. The hypocrisy is obvious. Our collective humane has failed. We said that we won't fail, but we're failing again. Human rights have a skin color, and the darker you are, the less human rights you have. We have been tried to be silenced. They have tried to make us look like anti-Semites. They have tried to make us look like we don't care about the safety of the Israeli people. All of that, still to make it possible to kill more Palestinians, unfortunately. Thank you. Involved in politics for 40 years, but I have never seen anything like what is being unleashed in Gaza in full public view while the world watches it unfold. 10 days of relentless airstrikes, 1 in 1,000 people murdered by the Israeli government in a week, open declarations of siege, 24 hours of fuel, electricity and water left, collective punishment on innocent people, all illegal, all war crimes. And when the EU should have been arguing for a ceasefire, for the upholding of international law, for the protection of civilians, Ursula von der Leyen touches down in Tel Aviv to photo op the preparation of a genocide and says Europe stands with Israel now and in the days to come. How dare she? She has no authority in foreign affairs matter. She does not speak for me, she does not speak for Ireland, and she does not speak for the citizens of Europe. We stand for peace, we stand for justice for the people of Palestine and for the upholding of international law. It's long past the time that this woman exited the stage. It's time for her to go and for the International Criminal Court the debate entre los dos partidos que formamos el gobierno de coalición progresista y haciéndonos eco del sentir mayoritario del pueblo español. El próximo martes 28 de mayo, España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina. Y si tengo algo claro, es que el primer ministro Netanyahu no tiene un proyecto de paz para Palestina. Luchar contra el grupo terrorista Hamás es legítimo y necesario después de lo acontecido el pasado 7 de octubre. Pero Netanyahu está generando tanto dolor y tanta destrucción y tanto rencor en Gaza y en el resto de Palestina que la solución de los dos estados está en peligro, en serio peligro de ser viable. Og anerkjennelse av Palestina en støtte til moderate krefter som på vikende front i en langvarig og grusom konflikt. Dette en investering i den eneste løsningen som kan gi varig fred i Midtøsten. Og det en sterk oppfordring til andre land om å gjøre det samme som vi gjør i dag. Å anerkjenne Palestina og med det sørge for at prosessen mot en tostatsløsning omsider kan komme i gang igjen og få ny kraft. Di tengah perbincangan tentang konflik global, ada satu hal yang terus membara tanpa solusi yang jelas, yaitu konflik antara Israel dan Palestina. Hari ini kita akan menjelajahi kritik-kritik terhadap kekejaman Israel dan melihat bagaimana konflik ini telah meninggalkan bekas di sebuah kota yang tersisa bernama Rafah. Kita masuk ke dalam sejarah konflik. Secara panjang, konflik Israel-Palestina penuh dengan tragedi dan kekerasan. Dari perang yang mengubah garis batas hingga upaya-upaya perdamaian yang gagal, konflik ini merobek kawasan tersebut selama beberapa dekade. Kebijakan dan tindakan Israel seperti blokade Gaza dan pembangunan pemukiman di tepi barat telah mendapat kritik keras dari masyarakat internasional karena melanggar hak asasi manusia dan hukum internasional. Kita masuk
ke dalam segmen tentang kritik terhadap perlakuan Israel. Namun, yang semakin mencemaskan adalah meningkatnya kekejaman Israel terhadap warga Palestina, dari penembakan massal hingga penggusuran paksa. Warga Palestina terus menjadi korban atas tindakan yang tidak manusiawi. Mari kita tidak lupakan kota Rafah yang telah menjadi saksi bisu dari kekejaman konflik ini. Dulu sebuah kota yang berdenyut kehidupan, sekarang Rafah hanyalah bayangan dari masa lalu, dihantui oleh puing-puing bangunan yang hancur dan kenangan yang tak terlupakan. Lalu kita masuk ke dalam dampak kemanusiaan konflik ini tidak dapat diabaikan. Ribuan warga telah kehilangan nyawa dan jutaan lainnya terus hidup dalam ketidakpastian dan ketakutan. Anak-anak tumbuh dalam bayang-bayang perang tanpa masa depan yang pasti. Kota Rafah adalah gambaran nyata dari penderitaan yang dialami oleh warga Palestina. Dinding-dinding yang hancur dan jalan-jalan yang sunyi hanya menyisakan kenangan yang menyakitkan, dan kita belajar melihat keadaan di dalam kejadian ini, bahwa saat ini penjajahan itu masih ada di dalam kehidupan kita saat ini. Lalu tuntutan dan solusinya adalah masyarakat internasional harus memiliki tanggung jawab untuk mengakhiri kekejaman ini dan mencari solusi yang adil bagi kedua belah pihak. Negosiasi yang jujur dan penghormatan terhadap kedaulatan adalah langkah awal menuju perdamaian yang berkelanjutan. Terakhir, yaitu tentang memahami kritik terhadap kekejaman Israel dan mengenang kisah tentang kota Rafah, kita dapat menguatkan tekad untuk mencari solusi yang damai dan berkelanjutan bagi konflik antara Israel dan Palestina. Hanya dengan upaya bersama kita dapat membawa perubahan yang sesungguhnya. That we can do to what's going on. The hypocrisy is obvious. Our collective humane has failed. We said that we won't fail, but we're failing again. Human rights have a skin color, and the darker you El are, gobierno de coalición progresista, y haciéndonos eco del sentir mayoritario del pueblo español, el próximo martes 28 de mayo España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina. Y si tengo algo claro es que el primer ministro Netanyahu no tiene un proyecto de paz para Palestina. Luchar contra el grupo terrorista Hamás es legítimo y necesario después de lo acontecido el pasado 7 de octubre. Pero Netanyahu está generando tanto dolor y tanta destrucción y tanto rencor en Gaza y en el resto de Palestina que la solución de los dos estados está en peligro, en serio peligro de ser viable. Og anerkjennelse av Palestina en støtte til moderat. While the world watches it unfold. 10 days of relentless airstrikes, 1 in 1,000 people murdered by the Israeli government in a week. Moderate krefter som på vikende front i en langvarig og grusom konflikt. Dette en investering i den eneste løsningen som kan gi varig fred i Midtøsten. Og det en sterk oppfordring til andre land om å gjøre det samme som vi gjør i dag.